प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद केते जण आपण माने आज दिन आनंदित अटंती हालेलुया आमाने प्रत्येक आज प्रभु यीशु माने आमाने आनंदित अटु बहुत आसन उच्च करता दे प्रभु हम सब बड़े आमाने आलोचना करू जो परमेश्वर राज्य आम सेवा करूँ जो परमेश्वर राज्य माने परिचय को पाई से परमेश्वर साधारण ईश्वर नहंती जो परमेश्वर को पाइछु से परमेश्वर मान को पाई अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म मान करि थाथि हालेलुया हालेलुया तेणु तांको हमें क्यों क्यों नाम दे तांकर हमें प्रशंसा करि परबा तांको क्यों क्यों नाम दे तांकर हमें गौरव करि परबा तांको हमें असाधारण परमेश्वर समाप परमेश्वर तांकर माप करा जाय पारे नाही पुणी से असीम परमेश्वर जहाँकि तांकर सीमा नहीं से निराकार परमेश्वर जहाँकर आकार के ही निर्माण करि परिबा नहीं हालेलुया पुणी से अंतर्यामी परमेश्वर तांको एबी कौनसी विषय अचुपा नुहे से प्रत्येक विषय प्रत्येक अंतरर विषय को जानती पुणी दानिएल पुस्तक में लिखा जाए अंधकार में जे समस्त विषय अच्छी से सब विषय जानती कारण तांको निकट रे ज्योति वास करे हालेलुया हालेलुया एरो तांको लोक मानक पाखरे तांकर ज्योति जेपरि प्रकाश हो लोक मान तांकर लोक माने जेपरि आउ अंधकार रे वास करिवे नाही सेति पई आमानकर परमेश्वर आज ए जगत बाई पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट विनाश का पूर्व से आज आमानक तांकर परिचय देछथि से आज आमानक आह्वान करछन जेपरि आमे तांकर पवित्र आह्वान पाई जेपरि आमे तांकर परिचय मध्य रे जेपरि आमे आपण आपण को कोन करिबा आमाने आपण आपण को तांको लागि प्रस्तुत करिबा ए पृथ्वी हमर वासस्थान नाही नुहे ए पृथ्वी आमानकर स्थायी गृह नुहे किंतु आमानक पई एक स्थायी गृह बा स्थायी स्थान निरूपण कर दैछि जोठार आमानकर परमेश्वर आमानक पई सेही राज्य स्थिर करा दैछि किंतु से प्रकार प्रस्तुत न हेले से प्रकार जीवन आमे न कटिले आमे परमेश्वर राज्य आमानक पई रखा जायतले मध्य आमे तांको राज्य रे प्रवेश करि परिबा नाही हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद तो तांको किए निर्माण करि पारे तांको किए माप करि पारे तांकर सीमा किए निरूपण करि पारे से स्वयं परमेश्वर निजे 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 निजर सृष्टिकर्ता हालेलुया से निजे निजर सृष्टिकर्ता हालेलुया प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ग तांकर पृथ्वी मध्य ताहांकर तो आमे वाक्य मध्य को जिबा आईब पुस्तक 37:23 आईब पुस्तक 37 अध्याय 23 पद सर्वशक्तिमान आम्भे माने ताहांकर उद्देश्य पाई न पारु आम्भे माने ताहांकर उद्देश्य पाई न पारु से पराक्रम रे श्रेष्ठ पुणी से विचार और प्रचुर न्याय गुण हेतु क्लेश देबे नहीं प्रचुर न्याय गुण हेतु से क्लेश देबे नहीं हालेलुया कौन विषय में देखुछु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आमानकर पाप जीवन रु मुक्त करबा पाई पाप जीवन रु उद्धार पाइबा पाई अंधकार रु रक्षा पाई आमे माने आलोक मध्य को प्रवेश करबा पाई प्रभु हमको तांकर परिचय को देइछथि सब किंतु आमे माने तांकर उद्देश्य पाई पारो नाही अर्थ कोन बेले बेले आमानकर जीवन जत किछि समस्या परिपूर्ण हुए किछि परिस्थिति उत्पन्न हुए आमे कोन कहू हे प्रभु काई कि तुमे मते बाछिलो काई कि तुमे मते प्रेम कलो किंतु एई प्रकार समस्या भीतर मु जाउछि प्रकृत रे प्रभु यार उत्तर कोन मु जानि पारु नाही प्रभु कोन मो जीवन रे प्रकृत तुमे कोन रखिछ मु जानि पारु नाही
कौन समय समय आम मानकर मन परमेश्वर पाखे ये क्वेश्चन पचारे ये प्रश्न पचारे प्रभु कौन तुम इच्छा मो जीवन में कौन गोटे रोगी जदि अनेक दिन धरिक प्रभु पाखक आसूस से सुस्थ हो ना से कौन कह प्रभु को छाड़ी पार किंतु प्रभु पाखे से प्रश्न कर प्रभु कहीं तुम मत तुम पाखक आनी मोर तो उपकार तुम्हें करूना कौन तुम प्रभु इच्छा कौन प्रभु तुम योजना ए प्रकार कौन आम मान भितर बेले बेले प्रश्न आसूची ना ना तेणु वाक्य लिखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमे माने उद्देश्य को पाई पारू ना से जिसाया पुस्तक लिखा जाए जे पर्यंत तांकर उद्देश्य मिलुची से पर्यंत तुम्हें तांको अन्वेषण कर अर्थ तुम्हें खोजी चल खोजा खोजु खोजु दिने तांको उद्देश्य को हमें पाइबा कारण जे खोजिबो से तांका पछरे गोड़ेबो हालेलुया जे खोजिबो से तांका पछरे गोड़ेबो को दिन हबो केमिति हबो से शुभ मुहूर्त पाई जदि खोजिबा प्रभु सबुदिन जदि पचारिबा प्रभु कौन तुमरो इच्छा मो पाई कौन तुमरो योजना मो पाई जदि खोजिबा खोजु 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 तांकर उद्देश्य पाइबा एवं तांकर से उद्देश्य रो कल्पना रो तांकर से उद्देश्य आमानकर कल्पना रो बाहर अटे हालेलुया पुणे लेखा जे से न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती से न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती तेणु तांकर न्याय गुणरे से आमानक क्लेश दियंती नहीं तार अर्थ कौन जदि से आज आमानक परिचय को देइचंती जदि से आमानक हमर पाप थिले सुधा जदि से आमानक आज प्रेम करियछंती आमानक विभिन्न प्रकार अपराध थिले भी जदि से आमानक तांकर निकटवर्ती हमर अधिकार को देइचंती ताहले एपरि लिखा जाए आम माने जदि तांको पाइबा परे किछि किछि आमानकर जीवन मन स्वभाव को आम माने परिवर्तन करिछु निश्चित भाव रे तांकर न्याय बा तांकर धार्मिकता द्वारा से आमानकर पाप अपराध प्रमाणे जेतिकी प्रकृत रे आमानकर जेतिकी दंड देबा कथा शास्ति देबा कथा सेतिकी दंड बा सेतिकी शास्ति से आमानकर दियंती नाही हालेलुया मने रख विलाप पुस्तक रे लिखा जाए से निज इच्छा रे कहा को दुख बा कष्ट दियंती नाही परमेश्वर मंगलमय ईश्वर पिता माता माने तांको पिला माने कोन दुख रे रुहंतु बोली मां बाप माने चाहंती तेबे जे आमानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आमानकर तांकर परिचय को देइचंती से आमानकु नाम धरि आह्वान करछंती से आमानकर दुख सुख रे उत्तर को दउछंती आश्चर्य कर्म को साधन करूछंती से किपरि आमानकु दुख देबे दुख कदापि तांको ठारू आसे नाही कष्ट कदापि तांको ठारू आसे नाही किंतु दुख बा कष्ट बा क्लेश कोठु आसे मनुष्य असंख्य अपराध बा ईश्वर को अवमानना करबा सकाशु मनुष्य क्लेश बा दुख को पाए आमे आमे निजे निजर दायी आमे आज जदि दुख पाउछु जदि कष्ट पाउछु ताले आमे निज पई आज आमे दायी एतरे परमेश्वर कोनोसी प्रकार भूल नाही एठी परमेश्वर कोनोसी प्रकार दोष नहीं कारण से निर्दोष परमेश्वर से निष्कलंक परमेश्वर से निष्पापी परमेश्वर हालेलुया तले हमें कौन आंटी काम करूछु जे आमानक पई दुख कष्ट एपरि भाबरे आसुची कौन आमानकर अपराध आमानकर भावना रे कौन अछि आम भावना रे मंदता अछि आम चक्षु देखिबारे मंदता अछि आम कान सुनिबारे मंदता अछि हालेलुया आमे किछि किछि एभଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହା परमेश्वर दृष्टि रे उपयुक्त नुह
आमे एपरि मिछ कथा सब कहूछु जहा परमेश्वर अन्य माने सेटा को विश्वास करूछंती से मिछ कथाटा को अन्य माने विश्वास करूछंती किंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जण अछंती से सब देखुछंती से न्याय परमेश्वर से लांच नेबा परमेश्वर नुहंती मनुष्य कौन करे सतटा को जानिले भी ताको किछि घूस नहीं देले कि लांच किछि दे देले से कौन करे से सतटा को भी मिछ कर दिए नहीं कि किछि स्वार्थ आसरे किछि लाभ आसरे से कौन कर दिए से किछि ना किछि मिछ कहि दिए नहीं कि किंतु आमानकर परमेश्वर मिछुआ परमेश्वर नहंती आमानकर परमेश्वर लांचुआ परमेश्वर नहंती से कहार मुख अपेक्षा करती नहीं ज्ञानीर नुह मानीर नुह धनीर नुह से कहार मुख अपेक्षा करती नहीं जे जेमितिका अपराध करिवो जे जेमितिका प्रभुଙ୍କ विरुद्ध कार्य करिवो ताकू से सही प्रकार दंड देवे किंतु जे धर्म कर्म करे तार टिके उणा अधिक हबो धर्म कर्म करे अर्थ माने जे टिके भयभीत प्रभुଙ୍କ प्रति भयभीत अछि प्रार्थना जीवन काटुची उपवास जीवन काटुची प्रशंसा जीवन काटुची सहभागिता जीवन काटुची अत्यंत समानक पाई परमेश्वर कार्य कोन बेसी अपराध थिले टिके कमै देबे किंतु अपराधर फल पाइबो माने पाइबो अपराधर फल पाइबो माने पाइबो शास्ति मिलिबो माने मिलिबो तथापि तांकर सेई न्याय गुण सकासु तांकर पराक्रमता तांकर न्याय गुण सकासु जति दरकार सेति से क्लेश हमन को दियंती नाही कि आमे कोन कहू प्रभु तुमे हम जीवन रे थाई मध्य मु बहुत दुखी मु बहुत कष्ट रे अछि मु बहुत समस्या रे अछि प्रभु तुमे मत देखते न आमे या कहू ना नहीं किंतु वाक्य रे लिखा जाय छी प्रकृत रे नित्य दिन जदि से आमानकर दोष को धरिबे आमानकर अपराध को धरिबे सहस्र कथा भी तांकर प्रश्न भितरे आमे तांकर गोटी भी उत्तर दे पारिबो नाही बुझी पारिले तेणु से प्रकार आमर नीतिदिन जो अपराध आ दोष ना तार संगे जदि हमको सब शास्ति आ दंड दे देबे हम तो प्रभु प्रभु सब छाड़ देबे कारण आज भी अनेक एभली चिंताधारा ए प्रकार मनोभावना रे आज अनेक प्रभु ठार बहुत दूर अछंती अनेक प्रकार उपकार को पाती अनेक प्रकार उपकार को पाउछंती विभिन्न प्रकार विषय से माने प्रभुकर से शक्ति अनुभव को मध्य से माने अनुभव करूछंती जे प्रभु मंगलमय प्रभु अद्भुत प्रभु आश्चर्य तथापि आज अनेक तांकर सानिध्य को आसीबा पाई मन उणा करंती अभिमान करंती कोन कहंती काई कि मोर एटा हो नै काई कि मोर सेटा हो नै एणु मु आ प्रभु पाख को जीबी नाही किंतु मने रखंतु दिन काल समय समान नहीं आज समय अछि आज सुयोग अछि प्रभु अपेक्षा करूछन कोन पे अपेक्षा करूछन आमाने जपरी समय भितर तांकर परिचय को पाइबा भितरे जपरी आपण जीवन को परिवर्तन करी पुरातन जीवनर अपराधपूर्ण विषय गुडी गुरु क्षमा प्राप्त होई जपरी आसंत दिन गुडी करे आमाने आशीर्वाद प्राप्त होबा आमाने शक्ति प्राप्त होबा आमाने सामर्थ्य प्राप्त होबा हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम रे बहुत धन्यवाद प्रभु का गौरव हो हालेलुया तो पुनर्बार जदि हम माने आई 5 अध्याय 17 पद को देखिबा देखो परमेश्वर जहा को शासन करंती देखो परमेश्वर जहा को शासन करंती से मनुष्य धन्य एनु तुम्हे सर्वशक्तिमान कर शास्ति तुच्छ न करो एनु तुम्हे सर्वशक्तिमान कर शास्ति को तुच्छ न करो कौन अर्थ कौन अर्थ सदा प्रभु परमेश्वर जो मन को शासन करती से माने धन्य बोली लिखा जायछि धन्य
मनीष को शासन करे किंतु तार शासन बाड़ी सठिक न थाए शासन बाड़ी सठिक न थाए मात्र आमानकर परमेश्वर शासन बाड़ी अद्भुत आश्चर्य कौन पाए जे तंकर शासन भीतर रहे तार जीवन बदली जाए हालेलुया तार जीवन बदली जाए तार अर्थ कौन आज जगत आज दुनिया प्रभु को जानिबा पाई प्रभु को चिन्हिबा पाई इच्छा प्रकाश करती नहीं कारण से समस्त को बाछि ना से समस्त को बाछि ना समस्त को डाके ना समस्त को तांकर परिचय को से देई नाहंती किंतु जो माने तांकर परिचय पाइबे लिखा जाए समान को मातृ गर्भ से समान को चिन्ह हालेलुया हालेलुया मातृ गर्भ समान कर नाम को से हातर पापुली रे तांकर नाम सब लिखि रखिछथि एवं समय अनुसार से तांकर लोक मान को तांकर परिचय को देछथि आपण मानकर रोग आपण मानकर समस्या आपण मानकर दुख ये सब गोटे गोटे माध्यम मात्र न हैला पर माने सत्य परमेश्वर को जानिबे केमिति न हैला पर माने यीशुवर परिचय को पाइबे केमिति नेकी तेरे सब गोटे गोटे कोन ए सब गोटे गोटे होची माध्यम ए माध्यम दे तुमे तांकर नाम सुनिबो ए माध्यम दे तुमे आशा प्रकाश करिबो तुमे विश्वास करिबो आ तांकर निकट को तुमे आसीबो आ तुमे तांकर निकट को आसीबो सेतबेले प्रभु आम मान सहित कथा कहिबे तांकर लोक मान सहित कथा कहिबे एवं कथा कहिबे कोन कथा कहिबे जेपरि जणे आउ पुरातन स्वभाव रे न रही तार जीवन को से परिवर्तन करि पाइबो आ से परिवर्तन करिबार पाई प्रभु शासन करती शास्ति दियंती अर्थ पूरा पूर्व समय जहाँ तुम्हें करूथुलो सब चली जीवो किंतु यीशु को पाइला परे जदि तुम्हें टिके अगल बगल किछि भी तमरा काम मन रखिता संगे संगे प्रभु तुमको देखे देबे संगे संगे देखे देबे जदि तुम भीतर किछि अन्याय किछि अपकर्म किछि अधर्म वास करिवो बा किछि तुम अपाट रे कोनोसी प्रकार कार्य करिवो संगे संगे तुम पाई समस्या आसी जीवो आ तो समस्या आसी जीवो सेतबेले तमे कोन कहबो नाइ नाइ मु गोटे निश्चित भाव रे ईश्वर को विरुद्ध रे किछि भूल भाल करिछि बोधे काई कि मो प्रति एपरि घटिला काई कि मते असुविधा होला काई कि मोर समस्या होला काई कि मोर दुख आसला काई कि मो अपमान चली ना ना मु ईश्वर को विरुद्ध रे किछि गोटे भूल करिछि प्रभु मान को माने अंतर आत्मा भितरे से हमर आत्मा को जागृत करंती आम मन भितरे से कथा कहंती तापरे संगे संगे आमानकर विषय गुडी करे आमे मान जपरी आपण आपण अपराध को छाडी परिबा सेते पई तांकर शासन बाडी रे से मान को कोन करंती शास्ति विधान करंती हालेलुया हालेलुया जगतर शासन जगतर जो शासन अछि से शासन रे केही कहार मन कहार जीवन परिवर्तन हुए नाही गोटे चोर को जते थर तुम नहीं जेल ले पूरा चोर जानी छी मु 3 मास पर फेर आसे से फेर चोरी करी अपराधी जानी छी मते गाड़ी मत टिके मिलू पुणी जुआ को से आ तार जीवन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन रहे नाही बा आसे नाही से सेटा करू थाए किंतु जो माने प्रभुंकर परिचय पाइछंती प्रभु समान को धार्मिक करबा पाइ चाहନ୍ତି को प्रकार पथरे बा को प्रकार वेरे से धार्मिक करबा पाइ चाहନ୍ତି शासन द्वारा हालेलुया हालेलुया शासन द्वारा मां तार पिला को कोन करे से गोटे भल भविष्य रे से गोटे भल पिला हबो भविष्य रे ना कमेइबो हैं बड़ लोक हबो ना कमेइबो प्रत्येक मां बाप मान ताको पिला मान को पाई चाहନ୍ତି
ଦୁଷ୍ଟତା ପଥରେ ଗଲେ ମାଡ଼ ଗାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସନରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ତ ମୋବାଇଲର ଯୁଗ। ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୟ ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୟ ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆସିଗଲାଣି? ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଜୀବନ। କାହିଁକି ମତେ କୁହାଗଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି? କାହିଁକି ମତେ କୁହାଗଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ? କାହିଁକି ମତେ କୁହାଗଲା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି? କାହିଁକି ମତେ କୁହାଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବିନି ମା ବୋଲି ଡାକିବିନି? ସେମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ। କଣ ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଢଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି? ହେଇପାରନ୍ତି? ଯଦି ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ତଥାପି କେବଳ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ଶାସ୍ତି ଦେଇ କେତେ ଅଧିକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି କି? ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ୟାଗତ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭିତରେ ଅଛ ବୋଲି ନିଜକୁ ନମ୍ର କର, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କର, କ୍ଷମା ମାଗ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କୁହ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି, ତୁମେ ମତେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କର। କାରଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ? ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଆହୁରି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାଉ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେବାନି? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆ ନେଇକି ଆମେ କଣ ହବା? ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଆମର ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଜଣେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଏ, ଜଣେ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଏ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥାଏ, ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡେ। ସେତିକବେଳେ ସେ କଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତାର କେହି ସାହାରା, କେହି ସାଥୀ, କେହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେହି ନଥିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ତାର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହବ। କାରଣ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖଟା ସେ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ କଷ୍ଟଟା ସେ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ଜୀବନ, ଅଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ, ଏସବୁରୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟି ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକ ଆଉ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଜି 5:17 କଣ ଲେଖାଗଲା? ସେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ତୁଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ 17 ପଦ ପଢିଲୁ, 18 ପଦକୁ ଯିବା। କାରଣ ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି ଓ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ବାନ୍ଧନ୍ତି
ସୁସ୍ଥ କରଇ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। କଣ ଜାଣନ୍ତି? କଣ ଲେଖାଗଲା? ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ଷତକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ୍ଷତ ବି କରନ୍ତି, ବାନ୍ଧିବା ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ସେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ବନ୍ଧାଯିବ ତାହା ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆସେ, ପୁଣି ସେ ସମସ୍ୟାଟା କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବ ତାହାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଭାବିବା, ବିଭିନ୍ନ ବାଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତମେ ଦେଖିବ କିଛି ତାର କାହାର ବାଟକୁ ପାଇବନି। କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ କରିବ, ତୁମେ କାହାର ବାଟ କଦାପି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯୋଉଟା କରିଥିବେ, ନିଜେ ହିଁ ତାର ବାଟ ପୁଣି ଖୋଲିକି ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷତ କରନ୍ତି, କ୍ଷତ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ କଣ କହିବ? ଆମେ କଣ କହିବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କଣ ପାଇବି? ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୋର କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲି, କଣ କରିବି କଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେବେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଛ, ମୋର ଯଦି କଷ୍ଟ ଆସିଛି, କାଲିକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୋର ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ଯେ ତୁମେ ସଜାଡୁଛ, ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସତ ନୁହେଁ କି? ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସତ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ। କାହିଁକି? ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି? ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ କିଛି ଅବାଧ୍ୟ ହଉଥାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମ କାନରେ କଥା କହୁଥାଏ। କଣ କଥା କହୁଥାଏ କହିଲ? ଦେଖିଲୁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଥା, ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥା, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଦୌଡୁଥା, ବାକ୍ୟକୁ ଖାଲି ବସିକି ପଢୁଥା, ୟାକୁ ତାକୁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥା। ଦେଖୁଛୁଟି କେମିତି ତୋ ଭିତରେ କଷ୍ଟ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ? କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ? ଗୋଟେ କାନରେ ତୁମର ସେ କଥା କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରଶଂସାର ବିଶେଷ ଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ହେଳା କରିନଥିବ, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଥିବ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଶାସନ କରନ୍ତି, ପାଖେ ପାଖେ ଜଗିକି ବି ରୁହନ୍ତି। ଜଗିକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିକି ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଡକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତମ କାନରେ ଏପଟେ କଥା କହିବେ, ଆରେ ମୁଁ ତତେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତୋର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତୋର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, ଏ ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ବଳ ହ ନା, ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହ ନା, ତୋ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆଣେ ନା, ତୁ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁନର୍ବାର କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଡାକ ବା କର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ ହୁଏ? ପୁନର୍ବାର ସେ ସବଳ ହେଇଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହିଲେ? ଯେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ
ସେତିକି ମୁଁ ସବଳ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅପରାଧର ବିଷୟ କିଛି ମୁହଁରେ କହିକି ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ ବା ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ କଣ କହୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କରିବେ। ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ କଣ କହୁ, ଆମ ମନ କଣ କହୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ପ୍ରଶଂସା ଜୀବନ, ଭକ୍ତିର ଜୀବନ, ସମ୍ମାନର ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଣା ନ ପଡୁ। କରିଥିବ ଯଦି କଷ୍ଟ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ସିନା ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତୁମେ ଅଭିମାନ କରିବ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଗେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟଟା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ତୁମର ଆସିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି? ଆମେ ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉକା ପିଲା ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବେ, ଜନ୍ମ ହଉକା ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଦିଏନି। ତ ସବୁର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ କି? ଅଛି, ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ସମୟ, କରିବାର ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଳା ବାଉଳା ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ମାନେ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା। ସେ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ସେ କ୍ଷତ କରିପାରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଟେନସନ ନବନି। ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ଟେନସନ ନଥାଏ। କାହିଁକି କହିଲ? ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମତେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ମତେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବ, ମୁଁ ମୋର ବିନା କାମରେ ବି ଆରାମସେ ବହୁତ କିନା ଆରାମ କରିପାରିବି, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ସତ ନାଇଁ? ସେମାନେ କଷ୍ଟ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଟେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କଣ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ କଣ କେହି ଆମର ମା ବାପା ଜନ୍ମ କରିବା ମା ବାପା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବାପା ମା ଜଣେ କେହି ଅଛି କି? ହାଲେଲୁୟା। କେହି ଆମର ଉତ୍ତମ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? କୌଣସି ବି ବିପଦ, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମନରେ ରଖିବା, ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି? ସବୁ ବିଷୟକୁ ବାପା ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲ? କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାପା ମା ଯାହା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆମର ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ଆମର କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଆମର ଚିନ୍ତା ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ପୁଣି ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। କ୍ଷତ କରନ୍ତି, କ୍ଷତ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ପୁଣି ଆଘାତକୁ କଣ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଆଘାତକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଲୋକମାନେ, ହେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଲୋକ ଆମେମାନେ ସବୁ ଧନ୍ୟ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଆଉ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ପଥିକ ତୁ ନହୁ ଏକାକୀ। ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଅଛି, ମୋର ପୁରା ମନେ ନାହିଁ। ପଥିକ ତୁ ନହୁ ଏକାକୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଥିକ ତୁ ନହୁ ଏକାକୀ ଯିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ନା ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ, କଣ କଣ ମନେ ପଡୁନି ଟିକେ ଗୀତଟା। ସେ ଯାଇ ମାନେ ଆଉ ପଥିକ ତୁ ନହୁ ଏକାକୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ କାହିଁକି ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ପଥିକ ତୁ ନହୁ ଏକାକୀ, ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଭାବଧାରାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଥିକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଯିବାର ଏକ ପଥିକ। ଆମେ ଆଉ ଏକାକୀ ନହୁ। ଦିନେ ଏକାକୀ ଥିଲୁ, ଦିନେ ଆମେ ଏକାକୀ ଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏକାକୀ ନହୁ। ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଇବ 35 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦର୍ଶାଏ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ପଢିଲୁ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ପଢିଲୁ? ନା ତାଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢିଲୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ? ଯେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ এই ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ଉପକାର ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ ଉପକାର ଅଛି? ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେ ପାପ କଲେ, ତୁମେ ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କର? 35:6 ପୁରା ସେଟା ଲେଖା ତୁମ୍ଭେ ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। 36:6 ଆଇବ 36:6
से दुष्टर प्राण रक्षा करती नहीं, मात्र दुःखग्रस्त ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। मात्र दुखग्रस्त मानक से न्याय प्रदान करती। हैं? दुष्ट मानक पई तांकर किछि चिंता नहीं, कारण से माने प्रभु को जानिबे नहीं, से माने प्रभु को परिचय को भल पाइबे नहीं, से माने केबे तांकर निकट को आसीबे नहीं। कि सति पई दुष्ट मानक पई तांकर कोन वाक्य, दुष्ट मानकर प्राण को से रक्षा करते नहीं, से जा करछ जा करू, जा होछ जा हो, किंतु से कहा मानको दुखग्रस्त मानकर से न्याय प्रदान करती। दुखग्रस्त मानको तबे दुखग्रस्त माने किए से दुखी माने किए से जो माने तांको जानी तांकर निकट को आसी तांको संगे जीवन काटिबा पाई पदक्षेप नौतबा बेले जेतेबेले तांकर जीवन रे अनेक प्रकार दुख आसुची, कष्ट आसुची, परिस्थिति सब उत्पन्न होची, सेही माने होसंती सतिक बेले तांकर निकट तांकर लोक माने दुखग्रस्त लोक एवं सेही दुखग्रस्त लोक मानकु से कोन करिवे, न्याय प्रदान करिवे। केमिति गोटे विषय में जानु, जेतेबेले पर्यंत आमानकर जीवन पाप रे परिपूर्ण थिला, केते जणा के हमें माने आरंभ जीवन रे धार्मिक थिलु, ठीक है जणेबे कि आरंभ जीवन रे हमें धार्मिक थिलु आउ नष्ट भ्रष्ट जीवन आमानकर थिला। पुरुष मान को जदि पचारिबा विभिन्न प्रकार मंद अभ्यास है, मंद विशेष आमानक भितरे थिला, किंतु जोते बेला हमें प्रभु यीशु को पाइलु हमें कोन कलु, अपना अपना मन को परिवर्तन करबा पई आरंभ कलु। हालेलुया। हमर मंद अभ्यास को छाड़ीबा पई हमें मनस्थ कलु। हालेलुया। हमें मंद अभ्यास को छाड़िया मनस्थ कलु, मंद विश्वास को परित्याग धीरे धीरे कलु। सब तो छाड़ी ना हूं, किंतु छाड़िबा पई प्रभु हमको शासन करूछंती एवं आमे ताको शासन भीतर मध्ये अछु। हालेलुया। तेणु सेही मानकर जीवन रे जतेबेले दुख आसीबो प्रभु से मानको कोन करिवे, न्याय प्रदान करिवे, कारण से सत्यर परमेश्वर अटंती। हालेलुया। तुम्हें जब सत्यतार पथ को अनुसरण करिबो, मिथ्या को छाड़ी तुम्हें जब सत्यता पथ को अनुसरण करिबो, तुम्हें सत्यता मार्ग को जीवो, सेतबे कोन हो, सेतबे प्रभु आमानकर दुख को दूर करी से न्याय प्रदान करिवे। हालेलुया। हालेलुया। कारण से जानती जे तांको लोक माने तांको ऊपर भरोसा छोड़ा आउ का ऊपर भरोसा करती नहीं, से माने कुआडे जिवे, कहा ठारू कहा द्वारा उद्धार पाइबे। तेणु से दुखग्रस्त माने जतले तांको ऊपर भरोसा करिवे परमेश्वर से मानको न्याय प्रदान करिवे। हालेलुया। पुनः बार हम जदि सात पद को जिबा आउ कोन प्रभु मानको आशीर्वाद र कारण करिवे। से धार्मिक मानक ठारू अपना दृष्टि फेराती नहीं, से धार्मिक मानक ठारू अपना दृष्टि को फेराती नहीं, मात्र से सिंहासन उपविष्ट राजगण संगरे, से सिंहासन उपविष्ट राजगण संगरे सदाकाल सेमानकु स्थापन करंती, सदाकाल सेमानकु स्थापन करंती ओ सेमाने उन्नत होंती। हालेलुया। हालेलुया। एटा कहा पई वाक्यटा प्रकाश चलीची, कहा मानक पई, कहा मानक पई, कहा मानक पई केबे धार्मिक हलो, जो दिनटू श्यामान को तांकर परिचय आनिले, जो दिनटू तांकर न्याय गुण रे हम मानक पई से उपयुक्त परमेश्वर होइतिबा सकासु, ते धार्मिक परमेश्वर होइतिबा सकासु, से न्याय विचारकारी परमेश्वर होइतिबा सकासु, जो दिन आम मानकर अपराध को से घुंचाई देले, आमानकर पाप सब को से क्षमा कले, आमानकु पाप परिवर्तन दंड विधान करबा परिवर्ते प्रेम कले, आमानकर दुख दुर्दशा को हरण
କଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବୋଝ ଭାରକୁ ନିଜ ଉପରେ ସେ ବହନ କଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗଣନା କଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ କଣ ସେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଥରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଲ ଯଦି ଥରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ ଆଉ ତମେ କଣ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରୁ ତମକୁ ସେ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଘାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଜଗି ରଖିବେ ହାଲେଲୁୟା ଏହା ହିଁ ଉପକାର परमेश्वर शासन भीतर रहिले तांकर भक्त बा तांक धार्मिक मानक पाई एया ही उपकार से अपन धार्मिक मानक ठार दृष्टि फेरांती नहीं मात्र समान को लेके कोठी से स्थापना करंती हैं सिंहासन रे को माने बसन उच्च राजा राजा माने बसंती ना रानी माने बसंती ना वर्तमान तो राजा फाजा नहांती वर्तमान सिंहासन सब को माने बसंती मंत्री नहीं नेता मंत्री तेणु जेतबेले तुमे दिने तुमे तुच्छ बोली ए जगत रे जेतबेले बणा जाउथुलो केई तुमको पचारु नथिले केई तुमको चिन्हु नथिले किंतु प्रभु यीशु पाखको जेतबेले तुमे माने विश्वास तांको प्रेम करबाको आरंभ कलो जेतबेले तुमे तांकर शासन भीतर रहिलो तांकर आज्ञा सकल को मानिलो तांका पथरे चलीबा पई बाछिलो प्रभु तुमको कौन करिवे मने रख तुम मानक भी समान स्तर रे पहुंचेबा पाई से तुमको पद लिखा जाए से सही प्रकार पदर से स्थापन करंती पुनी लिखा जाए से उन्नति पर उन्नति करंती हालेलुया आज हमर साक्ष्य कोन आज हमर साक्ष्य कोन यीशु को जानिबा पूर्व आमार को साक्ष्य कोन अभाव रे परिपूर्ण जीवन असुविधा रे परिपूर्ण जीवन किंतु आज वर्ष प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हला परे प्रभु को भय भक्ति कला परे कोन प्रभु दिन पर दिन हमर जीवन धारा को परिवर्तन करुथिबे मध्य हालेलुया हमर जने विश्वासी परिवार को हमें भुवनेश्वर को जाऊ आउ प्रथम जेतबेले तांको घर को हमें जाउथुलु तांको घर टीण माने टीण थिला आउ बाहर जो बारंडा टे बाहर को बाहरते सेही प्रकार घर भीतर आ से रहउथले तापर से लज्जा करतो तांको पाखरे गिन्ना ताटिया थालिया नथिला कोनसे कारण से गां रो बारी आस्ते तार पाखरे किछि नथिला तेणु आमको डाकिबा पाई दासवासी को डाकिया पाई से लज्जा बोध करुथिले जे कोठी हमें ताको बसेइबो कोठी तांकर आतिथ्य सत्कार करिबो तापरे किंतु तारी भितरे हमें एते बड़ आउ वीआईपी दासवासी नहु कारण आमानकर परमेश्वर जदि जन्म हेबा पाई गंधपूर्ण स्थान को बाछिले तांकर मुंड गुंजिया पाई जदि स्थान नथिला तेबे तांकर सेवा करिबा आमे माने तांकर दिनदासी दास आमे काहेकि काहा को गुणा करिबो जदि प्रभु का परिचय को दैछथि हालेलुया आ प्रभु कर योजना थिला से गृह को में गलु तापर से माने कोन कले सेठू मागणा सरकारी घर पाइले हालेलुया सरकारी घर पाइले सरकारी घरे पुणी कोन ना मागणा इलेक्ट्रिक जोडी भड़ा दे के रहउतले तापरे प्रभु को पाइला परे जानिला परे आ हठात प्रभु ताको नै कि गोटे घर देले आ से घर भीतर इलेक्ट्रिक मागणा पानी मागणा सब मागणा जोटी थिले सेठी बाहर को जिबा पाई किछि व्यवस्था नथला रेल पटरी रो साइड को जाउतले किंतु सेठी पाई कि ना गादगर पानी लाइट सब तापरे आमे सेठी गलु
पुणी थे आउ थे जीवा पुणी सेठू से आसुता प्रभु दिन पर दिन लगे देखला बेलू गोटे बखरा घर मिलता आम गला चिन्ह पार प्लेट पड़ी माने मार्बल पड़ी दी बखरा घर हो भर किचेन रूम हो देखला बेलू घरे एलसीडी टीवी देखला बेलू एसी देखला बेलू नुआ फ्रिज देखला बेलू डलप गदी खट देखला बेलू गाड़ी दीटा देखला बेलू 3 चकिया इस हालेलुया 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 तांकर वाक्य अन्यथा हुए नहीं हेबो नहीं तांको धरिबा लोक माने तांको पछरे जीवा लोक माने तांको विश्वास करिबा लोक माने जो माने अपना जीवन को परिवर्तन करी धार्मिक हेबे प्रभु समान उच्च पदवी रे पदस्थ कराइबे पुणी समान को उन्नत करिवे कोन आज अपन को उन्नत करिसंती पूर्व जीवन रु आज जीवन रे कोन मन को प्रभु को जानिबा परे प्रभु को उन्नत करिसंती समस्त साक्ष्य को जदि एकाठी कर जाए मु अनेक साक्ष्य जानी को अवस्था किए थिला आज से माने को अवस्था लेके पहुंची प्रभु कर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया पुनर्बार में देखिबा 8 पद पुणी जेबे से माने जंजीर रे बंधा जाती जेते बेले से माने जंजीर रे बंधा जाती और दुख रूप रज्जु रे धरा जाती जंजीर रे बंधा जाती जंजीर रे के बांधे धार्मिक माने जब आउरी धर्म कर्म न करि परिबे शैतान सब जगी की बसी थाए पछ पछ आ से कोन करे जंजीर रे बांधी पकाए कहा को बांधी पकाए धार्मिक मान को बांधी पकाए सत जंजीर जो अछि लुआ जंजीर हैं को जंजीर अदृश्य जंजीर जो बंधन रे हमें बांधी जाऊ काई प्रार्थना आसलनी कोन करबी आसुतिली जे बंधन रे बांधी गई को हमें विभिन्न प्रकार विषय बंधन विषय को प्रकाश करते बाहरी भाषा में एमिति होला पर माने कोन शैतान कोन करे धार्मिक मान को आहुरी धर्म कर्म रे जपरे बढ़ी न परंतु से मान को से कोन करे से जंजीर रे बांधी पकाए पुणी कोन करे आउ कोन करे दुख रूप रज्जु माने होची दौड़ी दुख कटिला जंजीर दौड़ी सब लागी कि से कोन कर दिए बांधी पकाए एटी प्रांजल भाव में लिखा गला को प्रकार दौड़ी दुख रूपक दौड़ी की कथा सत्य परमेश्वर को जानिल सत्य ईश्वर संधान पाइल तुम्हें धार्मिक हेल आउ कहीं दुख जीवन में एडे पराक्रम विशिष्ट परमेश्वर एते सत्य ईश्वर कौन से परमेश्वर से दुख से बंधन छिंडाई पारिबे नहीं छिंडाई पारिबे नहीं छिंडाई पारिबे से दुख से मुक्ति करि पारिबे मने रखंतु आमे जतरे दौड़ू थाउ आउ जपर आगे को दौड़ी न पारिबा शैतान तार चतुरतारे से कौन करे शैतान तार चतुरतारे बांधु थाए किंतु 9 पदरे लिखा जाए तेबे से सेमानकर क्रिया सेमानकर अपराध और सेमानकर गर्भाचरण सेमानक देखांती कहा को देखांती सेमान किए से समाने जो माने निजको बलवान भावती एवं प्रभु को लोक मानक प्रति अत्याचार को करंती अन्याय करंती परमेश्वर समान को मुक्त करके समान को देखांती जे मनुष्यर बल परमेश्वर को लोक मानकर किछि करि पारिबो नाही हालेलुया हालेलुया आ आमे भी जतले दुख रूपक रजुरे बंधाओ
বা ଶିକୁଳି ବା ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ଯାଉ ଆମେ ବି ଆମର ଭିତରେ ଥିବା କିଛି କୁଗୁଣ କୁସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଦୁଃଖ ରୂପକ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିବା ଲୋକ ଆଉ ଇଏ କଣ ସେଟା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କେତେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ନୀରବ ରହିଯାନ୍ତି। ତୁ କେତେ କେତେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତୁ କରେ କହିକି ସେ କଣ କରନ୍ତି? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନୀରବ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ଶୈତାନ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନଙ୍କର ଭାରି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କଣ କର? ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଳାପ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ଜଣେଇ ଦେବେ, ଦେଖେଇ ଦେବେ, ଦେଖେଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେବେନି କି? ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ବି ଦେଖେଇ ଦେବେନି? ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ଆମକୁ ଶାସନ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ଶାସନ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଏଣୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା ଯେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି, ତମେ ମୋର କଷ୍ଟ ମୋର ରହିଛି, ଭଲ ହେଇଛି କହିବା ଆପଣ ମାନେ, କହିବା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର କଷ୍ଟ ରହିଛି, ମୋର କଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସୁଖରେ ତ କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି କଷ୍ଟଟା ରହିବା ଦରକାର। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନଃ ଆମେ ଯିବା କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ? 8 ଗଲା, 9 ଗଲା, 10 ଦେଖିବା। ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଓ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଗର୍ବାଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ମନ୍ଦ କ୍ରିୟା କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତି ପୁଣି କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର କାନକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ଶୁଣେ ଆଉ ବଦଳେ। ଯଦି ଜଣେ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ? ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ? ଉପବାସ ବସିବା କଲେ ହବ? ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ହବ? କାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତମର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାତ୍ରା ବଢିବ। ତମର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମ କାନକୁ ତମେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କଦାପି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
प्रभु आमको खाली बाछि देइसुनी ता नो खाली दुख दे दियंती ता नो से आमकर कान को मध्य छुई के आशीर्वाद करछथि जेपरि आम कान ताकर वाक्य सुनिबो एवं सेई वाक्य को बुझी परिबो एवं तद अनुसार तार जीवन को परिवर्तन कले तार जीवन मध्य धन्य हो। हालेलुया। अधर्मरु फेरिबा नै से आज्ञा दियंती। तेबे एथरा में कोन देखिलु जदे जंजीर रे हमें बंधा जाउछु जदि हमें दुख रूपक दौड़ी द्वारा बंधा जाउछु से बंधा हवा द्वारा प्रभु हमको आज्ञा दउछथि आउ आउ बदमाशी हो पिला को बाडी की कोन कोन आउ 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 ठाय आउ आउ तो जदि से टिटौड़िया खियाई थियो ठाय जे पर्यंत बहुल मान नाइल न कहबो से पर्यंत माड खाऊ हैं आ पूरा छोट छोट पिला तो बेसी माड मारी होनी ताको हाथ को बंधाई जो गोड़ को बंधाई जो आउ दुष्ट करिबो आउ सब नाही जे पर्यंत से गालवाळे थिबो ताको केही किछि कहबे किंतु जत माने तार कष्टटा बढ़ी जिवो तापर से नाइ लागू फलाउ नाही मम्मी आउ नाही मां आउ नाही मामा आउ नाही सतळ कोन हो माने तार अर्थ कोन बाडेले बापा मां बाडौछथि मारुछथि बांधुछथि तापरे माने जणौछथि ए काहे कि तू इटा करनु जणौछथि तापरे दुख को दउछथि तापरे फेर कोन करछथि फेर ताको स्नेह प्रेम करछथि। हालेलुया हालेलुया। आम मानकर परमेश्वर मध्ये आम मानक पे ठीक सही बढ़िया दुख भितरे आमे किछि भूल भाल करूछु बोली आमे किछि तांको विरुद्ध रे किछि कार्य करूछु बोली तांको जणा भलो लागु नाही से प्रकार किछि कार्य आमे करूछु बोली से हमको बांधु छथि जंजीर रे बांधु छथि दौड़ी रे बांधु छथि पुणी फिटेगी हमको जणौ छथि आउ हबु नाही प्रभु आउ नाही आउ करिबि। हालेलुया हालेलुया। 10 पद सरले 11 पद को जिबा शेष करबा जेबे सेमाने सुनी ताहाकर सेवा करिवे जेबे सेमाने को माने सुनिबे को माने जसी कर वाक्य भूली जाउछ को माने धार्मिक माने तांको परिचय आसीथिबा लोक माने तांकर शासन भितर थिबा लोक माने बा तांको पिला माने समाने कोन हेबे जेते बेले तांकर कथा को सुनिबे हां सुनिबे आ कोन करिवे ताहाकर सेवा करिवे केमिति सेवा करिवो गोड़ मोड़ दबो प्रभुଙ୍କର जगत रे किते या पिला माने सेवा माँ बापांकर बड़ मानकर जो मन भल पाती कष्ट समय सेवा करती कौन सेवा करती पानी टिके देदेबे खाइबा आनी पड़े देबे गोड़ पड़ बथौले चिपी देबे मुंड चिपी देबे बाजार कौन मार्केटिंग कर देबे आ प्रभु कथा सुनिक तुम तांको की प्रकार सेवा करबो तांकर कौन दरकार तांकर मुंड बिंधे ना तांकर गोड़ बिंधे ना किछि बाजार तांका पई किछि विषयर आवश्यकता पड़े ना तुमे ताको किछि देबार दरकार पड़े तांका पई ताले तुमे की प्रकार सेवा करिवो की प्रकार सेवा करिवो तुमे जानिथिबो सेवाडा कोन को प्रकार सेवा तुमे जानिथिबो तांकर सेवा जागतिक सेवा बोली नहे से जबरे अदृश्य आमानकर सेवा मध्य अदृश्य अर्थ अंतर आत्मा रे सत्य भाव रे तांकर सेवा करिवार आवश्यकता। हालेलुया। काईकि देखा जाए जो माने सत्य भाव रे प्रार्थना करंती से मानकर प्रार्थना को सुनंती तुम जदि प्रार्थना करथबा बेले जदि तुम भावना रे आसीबो अरे मु सेठी छाड़ी दे के आइथिली से जिनसोडा सेटा थिबो ना के नहीं थिबो काना प्रार्थना होची प्रार्थना कला बेले होची सबुठु होची चुपचाप समय चुपचाप बसिबो तेनो जति की अभुला विषय सेति बेले सब मन पड़े
आगे सेति कोले मन पड़िबो आ जो तमे सियाड़ भाबिकी याड खाली पाटी पक पक करछो धन्यवाद प्रभु प्रभु यीशु हालेलुया याड मनडा देखि कुआडे ताले मन रख से प्रार्थना सुडा जीवन लागे हालेलुया सेति पाई तो प्रभु जानि छथि सेटा केते बळे से प्रार्थना सुडा जाय कहिलो जब भरपूर दुख आम भीतर थाए सेते बळे तमरो किछि भी मन पड़िबो सत नहीं तो दुख बेसी थिबो सेते हमर किछि भी मन पड़िबोनी सेते केवल प्रार्थना कांद प्रभु मा पाखर अभियोग इत्यादि इत्यादि तने ता सेति में मु कहली कोन दुख ही थाउ पछे के हम प्रार्थना सठिक थाउ हम प्रार्थना को से सुनता हालेलुया तेरे दुख रे पड़िले कष्ट रे पड़िले कौन आपण माने रागुचंदी की प्रभु को ऊपर हां रागुच किंतु आउ रागिबो नाही ए वाक्य को आज जानिला परे आउ रागिबो नाही बरं आनंदित हबो जे भलो होला प्रभु मोर दुख सकासु तुमे मते कोन कलो अत्यंत दुख सकासु मु टिके याडू त्याडू न भाबिकी टिके अत्यंत दुखपूर्ण भावना चिंतार तुम पाखे प्रार्थना करि पर हालेलुया 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 प्रभु नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद तबे हम शेष रे कोन देखिलु तेबे सेमाने सौभाग्य रे आपण आपण दिन और सुख रे आपण आपण वर्ष क्षेपण करिवे बुझी पारलो बुझी पारलो 11 रे अछि हैं कोन लिखाला जो माने सुनी किरी ताकर सेवा करिवे प्रभु से माने को कोन आशीर्वाद देबे कहलो तम दिन गुडा को सुख रे कटिबो हैं दिन गुडा को सौभाग्य में सुख रे कटिबो दिन गुडा को कोथरे कटिबो सुख रे कटिबो प्रतिदिन तुम सुख रे कटिबो आउ वर्ष बीती जीव तुम किछि जानि परिबोनी सौभाग्यर वर्ष तुमरो बीतीबो तुमे कोन कहइबो अरे ये किछि जोणा पडले वर्षडा केमति पळे लागिले किंतु जणे जो माने प्रभु को परिचय जानि आसी नांती जो माने प्रभु को पर्यंत चिन्ही नांती जो माने प्रभु को शरणापन्न हेई नांती आज से मानकर दिन से माने कोन करदी ओहो दिनटा सरुनी केते दिन ताको वर्षटा बहुत दिन लागि जाय दिनटा मध्य ताको बहुत बड़ लागि हेला आमे आज मान को प्रभु ए प्रकार जीवन देइछंती सब प्रकार विषय भितरे व्यस्तता भितरे प्रभु को स्मरण करिवार दिन समय सुजोग देइतिबा सकासु आमे उल्टा कोन को अरे कोन काम करू सब करू समयडा पळैला आरे आमे टिके प्रार्थना करि पालुनु भलो की तन वाक्य टिके पढि पालुनु भलो की तकर उपवास टिके करि पारनु ठीक रे आमे कोन को हमको दिन अंटुनी हैं केते जण को आज दिन अंटुनी बुझी पारलेनी बोधे केते जण को आपन को दिन अंटुनी हालेलुया समस्त कहूना हाथ टेक हालेलुया तमे बुझी पारुना तार अर्थ मन तार अर्थ काम काम रे भावना रे क्वाडे दिन गुडा को पळौची आउ अधिक टिके प्रभु कर सेवा करबी धर्म कर्म करबी प्रार्थना करबी बोली समय रे क्वाड पळौची हैं खाली कोन वाक्य रे लिखाई छ बोली दी थर तीन थर प्रार्थना करिवो दी थर वाक्य पढ़िबो दीपा और रात्र वाक्य पढ़िबो आउ तीन थर प्रार्थना करिवो सात थर प्रशंसा करिवो खाली एतिकी जो प्रभु माने ताकर समय 10 दबो समय 10 2 घंटा 40 मिनिट हैं सेतिकी दबो एतिकी खाली करिवो बाकी 24 घंटा 24 घंटा रो 2 घंटा 40 मिनिट माइनस कले आउ केते घंटा हम हाथ रे अछि हैं कॉमर्स पिला आउ केते घंटा
21-20 তাহলে 21-20 যদি আউ মানে 21 ঘন্টা যদি 20 মিনিট যদি আমার অছি তাহলে 20 ঘন্টা যাক খালি কোন জাগতিক কাম শোইব খাইব পিইব বুলিব মাত্র 2 ঘন্টা 40 মিনিট প্রভুকে দেই দিকে ঠকি দেব হ্যাঁ তাଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯେ ଶୁଣିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ତାର ଦିନ ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ଚାଲିବ ସୁଖରେ କଟିବ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ପୁଣି ଲେଖାଗଲା ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସେ ତାର ବର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ वर्ष जाक तुम्हें सुस्थतारे असुस्थतारे कष्टरे विपदरे समस्यारे अभावरे सबरे प्रभु तुम्हें कढ़ाई नहीं वर्षे अतिक्रम करने पे साहाय्य कल पुणे आउ गोटे वर्ष पदार्पण कराइल प्रभु आउ गोटे वर्ष भी सेमती तुमर आशीर्वाद रे तुम दृष्टि रे रहू आउ वर्षटा तमर करुणा रे परिपूर्ण हो प्रभु पुनर्बार आर वर्ष पुनर्बार तुम धन्यवाद करने जपरी सुजोग मिल हालेलुया हालेलुया नहीं कि तो यही भाव आज आम मैंने आज वाक्य आज आम कौन शिखु तांकर परिचय पाइबा भक्त माने तांकर निकट को आसीबा तांकर भक्त माने प्रभु से गढ़ा चाहती प्रभु से जीवन मन परिवर्तन करने चाहती प्रभु से शासन कर सब प्रकार अधार्मिक जीवन दूर है उत्तम जीवन रे उत्तम विश्वास रे लगी रहा प्रभुଙ୍କର शासन भितरे रहिबा सकाशु जेपरि जणे उपकार पाई परिबो कौन केमिति केमिति उपकार पाइबो तार दिन सुखमय हबो तार वर्ष सौभाग्यपूर्ण हबो से उन्नति करिबो से पदवी पाइबो केते प्रकार विषय प्रभु को धरिले प्रभु को शरण पशिले केते उन्नति केते आशीर्वाद केते उपकार तेणु आपण माने कदापि भाबंतु नाही कदापि चिंता करंतु नाही जे मो प्रभु को पाइबी किंतु मोर किछि हो नाही कदापि कहंतु नाही सबुर जंती समय अछि समय पाइका अपेक्षा करंतु कणामानकर परमेश्वर तांकर संकल्प बा तांकर योजना रकेही कोन करि परंतु नाही तांकर योजना बा तांकर संधान के पाई परंतु नाही हालेलुया